Pour introduire le message, a dit que je préfère que Dieu habite avec moi, habite au milieu de moi ou réside en moi, plutôt que de me visiter seulement. Dans le livre de Psaume, chapitre 118, verset 20, la Bible dit « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes ». La Bible parle des justes dans Sodome et Gomorrhe, la Bible parle du juste Noé, la Bible parle des justes à Samarie, la Bible parle du juste Job. Et le pasteur Chiko Apoam est donc allé en détail parlant du juste et de la justice. La Bible parlant donc d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 18, 17, verset 17, Dieu a dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et le pasteur Chiko a expliqué que ce n'est pas l'intention de Dieu de cacher ce qu'il veut faire au milieu de l'humanité. Abraham a donc discuté la situation de Sodome et Gomorrhe avec Dieu, de la même manière que Dieu veut discuter la situation de ta famille avec toi. Dieu veut discuter la situation de ta compagnie, la situation de ta tribu, la situation de ta génération avec toi. Jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche un homme avec qui il va discuter les problèmes de votre environnement. Et le pasteur Chiko Apoam a donc continué pour dire que la méchanceté a beaucoup accru de nos jours, comme au jour de Sodome et de Gomorrhe. Si nous regardons le taux de viol et le taux de crimes, nous comprenons que nous ne sommes pas loin de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que notre génération est dans la situation la plus pire. Dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 23, la Bible parlant des hommes méchants dit qu'ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Il y a donc beaucoup de méchanceté autour de nous. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la recommandation est que nous ne soyons pas comptés parmi les méchants. Dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18, la Bible pose la question « Pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir ?» C'est la même question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Alors, le pasteur Chiko Apoam m'a donc donné la réponse disant que si nous nous répentons, la porte de la justice est prête à nous accueillir. La réponse à notre souffrance, c'est la repentance. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 26, Dieu a promis que s'il trouvait un minimum de 50 justes à Sodome et Gomorrhe, il n'allait pas détruire la ville. Et donc, le juste Abraham a débattu avec Dieu de 50 à 45, de 45 à 40, de 40 à 30, de 30 à 20, de 20 à 10. Malheureusement, même 10, il n'y avait pas 10 justes dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et le pasteur Chiko Apoam m'a expliqué que c'est exactement la situation que se passe dans nos familles. C'est difficile que nous trouvions plus d'un juste, plus de 2 justes, plus de 3 justes. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1, Jean entendit une voix qui lui disait de monter pour écouter les choses que Dieu devait faire dans l'avenir. Et le pasteur Chiko Apoam m'a expliqué que Dieu veut faire des choses dans notre avenir et il a l'intention de nous les révéler. Alors, c'est toujours de la volonté de Dieu de révéler ce qu'il veut faire au milieu de nous. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 16, la Bible dit que l'œuvre du juste est pour la vie, mais le gain du méchant est pour le péché. Dans Ésaïe, chapitre 32, verset 1, alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec justice. Le péché condamne et pollue le pays, a donc stigmatisé le pasteur Chiko. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 21, la Bible dit « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » Dans Proverbes, chapitre 3, verset 9, « La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. » Donc, alors que nous savons que dans le livre de Jean, Jésus-Christ a dit que lui, il est la lumière du monde. C'est lui qui donne la lumière à toute l'humanité. C'est donc la lumière de Jésus-Christ qui a chassé les démons du fou de Gadara. Quand nous avons la lumière de Dieu en nous, les gens bien nous aimeront, mais les gens mauvais vont nous haïr comme on a haï Jésus à Gadara. Dans le livre de Job, chapitre 29, verset 14, la Bible dit « Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Le juste prend soin des autres. Le juste prend donc soin des autres, a dit le pasteur Chiko. Et le juste est toujours revêtu de sa justice. Les justes sur la terre de Samarie. Le pasteur Chiko m'a donc expliqué que la recommandation de Jésus-Christ dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, était que les disciples aillent partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et alors, quand nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, nous voyons Philippe qui est allé à Samarie prêcher la bonne nouvelle. La Bible reporte qu'il a chassé des mauvais esprits et qu'il a produit la guérison dans beaucoup de malades, à tel point qu'il y avait de la joie dans tout
toute la ville. Et le pasteur Chico a expliqué qu'en tant que juste, nous sommes donc porteurs de la joie des autres. Là où nous sommes, il doit y avoir de la joie. La grande question que l'homme de Dieu a posée, serons-nous justes dans notre génération, dans notre famille, à notre poste de travail, ou serons-nous méchants? C'est ça la grande question à laquelle nous devons tous répondre. Et l'homme de Dieu, avant donc de clore le message, a dit que Dieu lui a donné 10 bénédictions à l'endroit du juste. La première bénédiction, c'est que l'Éternel bénit le juste. Deuxième bénédiction, l'Éternel poursuit la justice, la bonté, plutôt que celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Ça fait partie de nos bénédictions. Autre bénédiction de Dieu, que Dieu va donner comme bénédiction, le bouclier en faveur du juste. Autre bénédiction, celui qui sera donc juste va hériter des bénédictions de l'Éternel. La bénédiction sera donc notre couronne. Cinquièmement, le juste donne généreusement. C'est une bénédiction que de donner généreusement. Autre bénédiction, l'Éternel prend plaisir au sacrifice des justes. Autre bénédiction, les justes hériteront la terre. Et l'homme de Dieu a dit que même si vous n'avez pas encore acheté un terrain aujourd'hui, mais à cause de la justice, Dieu va vous en accorder un. Neuvième bénédiction, les justes vont fleurir comme un palmier. Dixième bénédiction, il y a grande abondance dans la maison du juste. Mais il y a du trouble dans la maison du méchant. En tout cas, bien aimé, que Dieu vous bénisse par rapport à cette parole. Restez branchés parce qu'il y a beaucoup d'autres événements qui vont suivre avant la fin de ce culte. Boa tarde, meus irmãos, vos cumprimento em Cristo Jesus. Essa é mais uma mensagem do Dr. Chico, com o tema de o justo na terra. Vimos que em Salmos capítulo 118, versículo 20 diz: essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Há coisas que Deus quer nos anunciar e nos dizer sobre as nossas vidas. E assim como Ele, sobre as coisas sobre a nossa cidade, as coisas sobre o que chegarem, as coisas sobre esses últimos sistemas, esses últimos dias. E é também assim como vimos como ele anunciou ao seu servo Abraão sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, sobre a destruição que havia sobre aquela cidade. Aquela cidade estava cheia de pecado, então Deus decidiu destruir aquela cidade. E ele anunciou ao seu servo Abraão que era o único homem que era justo naquele tempo, naquela cidade. Assim também Deus, assim como Ele anunciou a Abraão, o seu servo justo, assim também Deus procura e quer nos anunciar sobre as coisas ao nosso redor, as coisas que chegaram e as coisas que hão de vir. E vemos também, e esse capítulo, encontramos sobre essa destruição em Gênesis 18, versículo 20 a 21. E Deus também quer levantar homens e mulheres para nos anunciar sobre essas coisas, assim que hão de acontecer nesses últimos tempos, como vimos em Romanos capítulo 1, versículo 23 e a 25, sobre como os homens nos últimos tempos vão mudar e vão se comportar, mudando as suas estruturas, mudando os seus comportamentos, a imagem de Deus para a imagem de animais e etc. E também vimos que quando essas coisas assim então acontecem ao nosso redor e fizemos a prática do pecado, aprendemos que o nosso céu se fecha e nada chega a nós e começamos a perguntar por que essas coisas acontecem. É preciso que saímos do pecado e é preciso que saímos dessa cidade de Gomorra. E vimos também que em Jeremias, Deus quer que nós sejamos rápidos no arrependimento. Ele diz em Jeremias capítulo 15, versículo 18 a 19, se tu voltares então e trarei e estarás diante da minha face. Isso é que Ele quer de nós, que sejamos rápidos no arrependimento. Saímos dessa cidade de pecado de Gomorra e Sodoma. E Deus quer homens
em comunhão com Ele, homens que possam ser firmes diante da presença dEle, assim como João, para termos a visão que Ele quer nos dar, assim como João capítulo 4, versículo 1, para termos a visão do trono dEle, em nome de Jesus. E a obra, então, vimos que também, Provérbios capítulo 10, versículo 16 diz que a obra do justo conduz à vida e do ímpio ao pecado. E também vimos no trono de Deus, encontramos justiça. E precisamos que a pessoa, um homem justo, procura a justiça de Deus. Ele é o homem que teme a Deus e que quer o conhecimento e a sabedoria e a justiça de Deus. E Salmos capítulo, vimos que também em Salmos capítulo 19, versículo 11, a luz semeia para o justo e alegria para o reto de coração. Assim é o justo. Jesus Cristo, o justo, aonde quer que ele vai, ele ilumina. E vimos a luz de Deus sobre ele. Porque essa luz que ilumina nele é Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo e Ele é a luz em nós. O justo anda na sua sinceridade e bem-aventurado serão os filhos depois dele. Assim diz Provérbios capítulo 20, versículo 7. Mas precisamos de permitir que Deus trabalhe em nós, nos limpando com a sua palavra, que é a justiça. Assim como Ele fez com Noé, Jó e muitos outros. Esses homens foram homens justos e fiéis, com temor a Deus. Assim também sejamos, se queremos a justiça do nosso Deus vivo. E vemos também justo, assim importa que sejamos para Deus. O justo prega a palavra do Evangelho e acompanhando com poder e maravilhas e milagres, assim como vimos em Marcos capítulo 6, versículo 20 e Atos capítulo 8, versículo 7. Como os servos, Paulo e outros os servos de Jesus fizeram. E vemos, e Deus tem 10 pontos para nos dizer como o justo deve ser. Mas vamos mencionar alguns deles que diz, o justo, a benção, que Provérbio capítulo 10, versículo 6 diz, benção há sobre a cabeça do justo, os justos herdarão a terra. Lembrem-se, meus irmãos, que o justo, a aflição dos justos são muitas, mas Deus o livra de todas. Os justos herdarão a terra. Assim diz Salmos 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e tudo que habita nele, que há nela, para sempre. E Provérbios capítulo 15, versículo 6 diz que na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, se queremos a justiça de Deus na nossa vida, devemos ter o temor de Deus no nosso coração. E se queremos a sabedoria de Deus para nós, devemos ter também o temor de Deus e buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Em nome de Jesus. Fiquem ligados. Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Lena intshumayelo kaMfundisi uShiko Aphwam etolikwa ngolimi lwesiZulu. Umfundisi uShiko Aphwam ke ungudokotela uShiko Aphwam. Udokotela uShiko Aphwam ke ubekhuluma ngesihloko esithi abalungileyo emhlabeni. Lesi sihloko ke sikhuluma ngokulunga kukaNkulunkulu asinikeza khona singabantwana bakaNkulunkulu. Udokotela ke uShiko Aphwam uye wagcizelela indaba yokuthi siyathanda kakhulu ukuthi sithi uNkulunkulu uyewasivakashela empilweni zethu. Futhi likhona nezwi likaNkulunkulu elikhuluma ngaleyo ndlela leyo, ngaleyo nto yokuthi uNkulunkulu azivakashela. Kodwa ke udokotela uAphwam uye wagcizelela ukuthi yena uthi kumnandi ukuthi uNkulunkulu ahlale ngaphakathi kwethu agxile kunokuthi agcine nje ngokusivakashela kuphela. Uma uNkulunkulu ke ehlala egcile phakathi kwethu siye sibe nokulunga kwakhe empilweni zethu.
uyayasiphe ukulunga kwakhe. Uma esinikeza ukulunga kwakhe ubulala bonke ububi obungcolisa impilo zethu. Ngamanye amagama uma simukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi weimpilo zethu, abuse abulala isono empilweni zethu, ukulunga kaNkulunkulu kuye kube sekugxila phakathi kweimpilo zethu, uNkulunkulu ahlale ekithi ngaso sonke isikhathi. Inkambo yethu ikhombisa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, sithela izithelo ezizokhombisa ukuthi sisindisiwe, hayi ithelo zenyama. Uthi ke uDokotela uShiko Apham, uma sinokulunga kaNkulunkulu, ukukhanya kaNkulunkulu kuhlala kukithi. La kunokukhanya kaNkulunkulu ke khona empilweni zethu ubumnyama buyahamba. Uma sisindisiwe, sihleli kuJesu, sihlele egazini, ukulunga kwakhe kuphezulu kwethu, siyohlala sinalo ukukhanya. Bese sikwazi ukuthola izibusiso leziya ezatholwa yinceke zikaNkulunkulu ezahamba ngokulunga kaNkulunkulu. Uye wasifundisa ke uDokotela uApham ukuthi uAbraham wayehamba ngokulunga kaNkulunkulu, ingakho wakwazi ukuthi ayokhalela isizwe saseSodoma naseGomora ukuthi uNkulunkulu angasiqothuli. Futhi lokho sikuthola uthi uDokotela uApham sithola ukuthi umprofeti uElijah uye wafunda kuAbraham ukuthi kuyakwazi kanti ukuthi umuntu akhulume noNkulunkulu, ayibeke indaba yakhe kuNkulunkulu, ame esikhaleni amele abantu bakaNkulunkulu. Naye sithola emisa imvula ngenxa yokuthi wayenokulunga kaNkulunkulu. Uma babengenakho lokulunga kaNkulunkulu, babengeke bakwazi kuma phambi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akahambisani nobumnyama. uDokotela Apham uye wasifundisa ukuthi la kunobumnyama khona ukukhanya, lapho kukhona khona ukukhanya, ubumnyama abukwazi ukuhlala. Ngakho ke uma sinokulunga kaNkulunkulu sinokukhanya. Uma sinokukhanya siyakwazi ukuthi ke sinqobe noma ngabe yiphi inhlobo yamadimoni engazama ukusiphazamisa. Esezovala ke intshumayelo uDokotela uShiko uye wasifundisa ukuthi kunezibusiso eziye zibonakale empilweni yomuntu onokulunga kaNkulunkulu. Isibusiso ke sokuqala Iye wakhuluma ukuthi amakhaya ethu ayehlala ebusisekile ngaso sonke isikhathi. Lokho sikuthola encwadini yeZaga zesithathu ivesi lama-33. Uthi futhi kuyohlala kunempumelelo ngaso sonke isikhathi empilweni zethu nasemakhayeni ethu. Siphinde lokho sikuthole encwadini yeZaga zama-21 ivesi lama-21. Wasethi futhi siyohlala sihaqwe ukuthandwa ngabanye abantu, ukuthandwa uNkulunkulu empilweni zethu. Lokho sikuthola encwadini yamaHubo 5 ivesi le-12. Wasethi ke futhi uNkulunkulu uyohlala esiphe umqhele weyibusiso emakhanda ethu empilweni zethu. Lokho sikuthola encwadini yeZaga ze-10 ivesi le-6. Wasephinda futhi esethi ke abantu abanokulunga kaNkulunkulu njengoAbraham bahlala labo bantu labo benikela ngenhliziyo yabo epheleleyo ngoba banophawu likaNkulunkulu empilweni zabo. Ikusasa labo lixhomekeke ezimpawini zobuNkulunkulu obukhona ezibonakala empilweni zabo. Waphinda futhi wasifundisa ukuthi abantu abanokulunga kaNkulunkulu ababi izinyumba kuzo yonke ingxenye yempilo yabo, bahlala bethela izithelo, bahlala bethela izithelo ezempumelelo ngaso sonke ikhathi empilweni zabo. Wasephinda futhi esitshela ukuthi labo bantu abanokulunga kaNkulunkulu uJehova uhlala ethokozile ngabo ngoba uma ibabheka ubona ubuhle bomsebenzi uJesu Kristu awenza esiphambanweni empilweni zabo. Wasesibonisa futhi ukuthi kwincwadi yamaHubo 37 abantu abanokulunga kaNkulunkulu, labo bantu labo bahlala ezweni likaNkulunkulu, kulelizwe uNkulunkulu asibeke kulona, bahlale bazuze konke, babe izindlalifa zazo zonke izinto ezinhle uNkulunkulu azibekile kulomhlaba. Wasesifundisa futhi ukuthi encwadini yamaHubo 92 ivesi le-12 ukuthi abantu abanokulunga kaNkulunkulu bafana nesihlahla somnyezane esihlala sihlaza ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi uma unokulunga kaNkulunkulu kuba nempumelelo empilweni yakho. Wasethi ke kokugcina futhi ke abantu abahlala abanokulunga kaNkulunkulu, abanokukhanya kaNkulunkulu empilweni zabo,
incwadi yezaga yeshumi nesihlanu ivesi lesithupha lithi labo bantu incebo kaNkuluNkulu iyogcwala emizini yabo. Asike sihlaleni ke bazalwane ekulungeni kaNkuluNkulu njengoba udokotela Shiko esifundisile. Lena ke ukuphela kwemitshumayelo kaMfundisi Shiko kafushane ebandleni iCFC Push eNew Doron Fontaine eJohannesburg. uNkulunkulu anibusise.